الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم نشهد جميعا أنه أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers parents, chers frères et sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala. Un sujet qui concerne les musulmans, plus précisément les mamans. Nous avons un sujet aujourd'hui qui concerne les hommes comme les femmes. Mais alhamdulillah rabbil alamin, mais aujourd'hui, on va s'adresser, on va parler, on va expliquer des choses que nous faisons dans cette religion en croyant que c'est bon ou c'est pas bon, ou bien c'est pas l'ignorance qu'on est en train de faire, on ne sait pas si c'est bon ou pas. Souvent la religion aussi, il faut essayer de demander. Je vois souvent les femmes, les mamans, ils ont toujours les trucs, la bracelet, les chaînes au niveau du pied. Est-ce que c'est permis en islam ou pas? Donc il ne faut pas voir les gens en train de faire des choses aussi, tu vas les copier. De temps en temps, il faut avoir le courage. Prends ton courage, essaye de demander est-ce que c'est permis ou pas. Si on te dit c'est permis, alhamdulillah. Si on te dit aussi que c'est pas permis, c'est pas licite, tu n'as qu'à t'éloigner de ça. Donc, alhamdulillah, rabbil alamin, apprêtez-vous. On va démarrer la voiture, Inch'Allah. Ceux qui ne sont pas bien assis, prenez, alhamdulillah, la ceinture de sécurité. On va décoller maintenant. On va demander à Dieu. Il est le créateur. Amena Allah Ta'ala de Manininga. Allez le ka anda. Ne kuma kan te fosi ye dan dugukolo nin kɔ kan kuma min bɔtɔnda ma bɔ yɔrɔ juma kuma la diɲɛ tɛ k'a fɔ ko ka sigi ka ko dɔ fɔ ka a haramuya walama k'a ladaga ka sɔrɔ silamɛya ma haramuya walama silamɛya ma ladaga o pouvoir tɛ ne bolo o se tɛ ne ye o lɔnni tɛ ne la ka fɛn ladaga silamɛya ma fɛn min ladaga ka fɛn haramuya silamɛya ma fɛn min haramuya. Anw bɛ an ka diina le lajɛ waati bɛɛ k'an ka diina kumakanw ta kan an ɲɔgɔn hakili lajigi a la n'o tɛ diina nin dafanin bɛ Allahu Ta'ala y'o fɔ kuranɛ kɔnɔ al-yawma akmaltu lakum dinakum
وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا دينا نبانا دافلا الله تعالى بلوك عدي محمد صلى الله عليه وسلم كرا لتمي كما كانوا نوتا سيسن كافو أو من كان ينما يلا جاء كودي مفلت أما يني لمنك لا بفه كرا كرا نمبولو ما أمباو أنكر مسو أمبالما مسو أنتنا مسو أمباو أندمسو Allah Ta'ala ye aw munu ke muso ye ka anw ke cɛ ye bi kitini ye aw ta ye kɛrɛkɛrɛnin bolo ma cɛw ni yɔrɔ b'a la ka bɛn yɔrɔ jumɛn ma tuma dɔ cɛ dɔw m'a dɔn n'a ka ɲi walama n'a man ɲi parce que silamɛya la fɛn fila de bɛ ɲɔgɔn dafa ko dɔw bɛ yen tuma dɔ silamɛya y'a haramu mais cɛw b'a ɲini musow fɛ k'o y'a kɛ et ko dɔw fana bɛ yen silamɛya ma haramuya a bɛ kɛ cɛw kɔnɔ k'a fɔ ko baara ɲuman tɛ ko baara haramuyanin don surtout sujet min bɛ an bolo bi maaw b'o hakilinata caman fɔ ka bɛn nin sujet ma est ce que muso bɛ se ka chaîne don a sen na wa est ce que baara ɲuman don wa dɔw yɛrɛ bɛ muso comparer aw ye hakɛ to kɛnɛma musow ma tigi tɛ muso minnu la muso minnu bɛ taa ka taa manamanaw kɛ ni dɔw ye nin chaîne sugu ye musow sen na ale hakili tɛ jigin foyi la fo muso minnu bɛ tiriti kan n'o bɛ silaba kan ka manamana kɛ yaalaw silamɛya yɛrɛ ko di ka bɛn nin kiti ma an bɛna don kuranɛ kɔnɔ an bɛ y'an tuloma lɔ kosɛbɛ Alahu Taala kumakan na ni muso bɛ se ka chaîne don a sen na walama ni muso tɛ se ka chaîne don a sen na apprêtez votre ceinture de sécurité pour ne pas que l'avion balance ou pour ne pas que le bus ou bien le car ou bien le train essaie de bousculer. Asseyez-vous confortablement. Soyez, alhamdulillah, concentrés pour écouter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la meilleure des paroles. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la bonne compréhension. Est-ce que, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce système-là, est-ce qu'à tout mewa? Mousso ou yesheni ndo sena. Mbamso alamede, elebe kangane lamed dobi sena, ni wati nyonala. Ebe makono nini la. Jane ya foka mai wala maka kain ele te foi ma kono na kuma kana na la janyama e mako be parti ni minacho est-ce que c'est bon ou bien c'est pas bon parce que ele sigi mako le makono donc même fana ka dinne a kain wa a mai wa neni eye ala kuma kan lame ala be na ambla bonda mina ni nouveau la parce que ne kalo anyana ma be bolo ado be no yo tawdo masha Allah donc ni kati talafili la biya tana lafili e bi tolo malo ala Allah Ta'ala ko Qur'an selman bakono a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ni batigela obe woleli insister tumado ta kalama ka foko ami direct la inshallah Allah Ta'ala ko Qur'an selman bakono wala yadribna بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. Dieu même a parlé sur ce sujet-là dans le Saint-Coran, subhanallah. Allah vous dit, Allah s'adresse à toutes les femmes, sans exception, les femmes musulmanes. Allah nous dit, وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ ma yukhfina min zinatihinna ko muso munu be sheni do o sena muso munu be kono do o sena muso munu be masiri do o sena Allah Ta'ala kima ko wala yadribna ni kadu sena iji jada iji laja ay ke fin sutaraniye chegbere nyaka naye wali chen berenya kana ye mo munu na yeli kakan ala be na banko lu ko fiye sise ame yele tuguni sanfe doni ka kala kana seni ayama Allah Ta'ala ko Qur'an sen man bakono ako wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن كمسو ika femi mi imasiri ika masiri ika laura ifari
Allah ta'ala ko kikana yara kada illa li bu'ulatihinna. Faut ifuru nyakoro. Une femme qui veut se maquiller, une femme qui veut se rendre comme une reine, comme une princesse, Allah même t'invite. Il faut bien t'habiller devant qui ton mari. C'est ton mari qui doit t'apprécier. Quand tu mets tes rouges à lèvres là, c'est ton mari qui doit dire ma femme est très très bien habillée. Quand tu mets les fonds, tout ce qui peut rendre la femme belle, Allah te dit il faut faire ça devant qui ton mari. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Les femmes portent les bazins, c'est pour montrer kata yera uka kene uka. Muso bo ka sani minudo e ala. Tchao sani te dola tchenya koro. Sani médaille munu babolo. Tolla fenyuma munu babolo. Bolola nyanyuma munu babolo. Ata yera la tchela. Ayera be bonale. Ale ka sankungo ya ule kama. Na ya do kata dunia ya kofo. Chen yoro fo itala. Ne balma muso ikam masrini me kima balo ikiyamalo Allah ta'ala ko illa li bu'ulatihinna ni me ke jone nyakoro ifuru cha nyakoro aw abaihinna basi tala ni re yaki ifa nyakoro aw abai bu'ulatihinna wala ma furu cha faw aw abnaihinna wala ma idemso nyakoro aw abnai bu'ulatihinna wala ma idem so chaw idem chaw muso furu cha dem ani fem me ka sababu ina be fo ma zulma haram aw ikhwanihinna wala ma ibade ma nyakoro aw bani ikhwanihinna wala ma ibade ma de nyakoro achema aw bani akhawatihinna aw nisaihinna aw ma malakat aymanuhunna أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال muso ka kan k'a yɛrɛ masiri k'a yɛrɛ pare ka a yɛrɛ exposer mɔgɔ minnu n'a yeli ka kan Ala Ta'ala bɛ kan k'o de fɔ nin walama lu kɔnɔ waati dɔw la mɔgɔ dɔ bɛ yen a b'i bolo a b'i cɛ bolo mara la hakili ko b'ale la muso ko t'ale la aw ye hakɛ to hali n'ale ye muso ye sawura la a bɛ fɔ maa minnu ma aw tabi'ina ghayri ulil irba n'a ma fɔ ma ko kɔmɔw nalomaw olu ta ye mun ye lu kɔnɔ ka dungafa kɛ wallahi fɔlɔ mɔgɔ tun b'a fɔ olu le ma aw ye hakɛ to ko maa minnu bɛ ninnu ye ko kɔbɔli ko ya cɛya mina ka b'o la ninnu b'o yɛrɛ ma ten dɔrɔn olu ta ye dɔrɔn dungafa de ye hakili t'ale la musoko t'a la bɛɛ b'a dɔn lu kɔnɔ ko nin hakili sabatinin tɛ olu fana baasi t'o la ani denmisɛn minnu ma balikuya fɔlɔ i sigiɲɔgɔndenw bɛ yen o hakiliw ma ko sabati fɔlɔ olu minnu tɛ muso fari tɛ ko kɛ minnu la Ala Ta'ala banna olu le bɛɛ fɔ la a ko wala yadribna bi arjulihinna ko muso kana sen ta k'a gosi duguma liyu'lama lɔnni ye se kɛla ma yukhfina min zinatihinna muso kɛni bɛ ka fɛn min dogo a ye lɔn Ala bɛ fɛ ka min fɔ aw ye o ja muso bɛ se ka fɛn do a sen na muso bɛ se ka a sen pari muso bɛ se ka kɔnɔ do a sen na muso bɛ se ka chaîne do a sen na mais Ala ka condition min l'a kan il faut pas en marchant en manquant kana bɔ dɛ a cɛw y'a lɔn k'a fɔ ko fɛn do b'i sen na o ye kuranna ta ye mais anw yɛrɛ dɔgɔrɛ bɛ anw bolo bi min ka jugu ni fɛn min bɛ don sen na o ye mun ye aw ye hakɛ to dɛ an m'a bɛɛ fɔ bi a bɛ fɔ min ma ko baya aw ni Ala Ta'ala cɛ bi musow bɛ baya dɔ la bi a bɛɛ tɛ dɛ minnu bɛ siran Ala ɲɛ baya b'olu bolo i t'a lɔn ko baya b'a bolo i t'a lɔn ko a ye baya siri a cɛ dɔrɔn pe le bɛ se k'a ka baya kuma fɔ mais muso dɔ bɛ ɲɛfɛ a bɛ kan ka taama a ka baya man kan mɔgɔ mɔgɔ bɛ sali kɔnɔ bɛɛ b'a mɛnna Ala do ko fɛn min bɛ aw sen na aw kana to dugukolo basila n'a ye fo lɔnni ye kɛ aw kɛni bɛ ka fɛn min dogo cela veut dire que Dieu même n'a même pas interdit c'est pas interdit en islam une femme peut porter mais la seule condition il faut faire en sorte que il faut éviter mɔgɔw kana dɔn i ka fɛn min do i sen na o kɔrɔ ye di un homme ne doit pas voir qui n'est pas ton mari
cɛgbɛrɛ ka n'a ye min t'i ka zulma haramu ye mais subhanallah Allah Ta'ala bɛ kuma fɔ Kurana kɔnɔ n'i ye anw ye nin kuma tala bi k'a labaara anw bɛ nin kuma labaara contraire le bonda kɔnɔ ko n'a bɛ aw sen na aw taamatɔ aw ye fɛɛrɛ kɛ aw kana dugukolo basi quand tu tapes la terre comme ça avec le chaîne ou que ça soit bracelet tout ce qui concerne fɛn fɛn bɛ kɛ ka muso la cɛɲa n'a b'i sen na n'i ka dugukolo basi n'a ye a mankan bɛ bɔ cɛw b'a dɔn k'a fɔ fɛn dɔ bɛ nin muso sen na cɛw bɛ sin ka nata o bɛ sin ka ɲabɔ muso fɛ parce que fɛn min b'a sen na a bɛ taama n'a mankan bɛ bɔ la ta religion que l'islam a permis c'est pas interdit mais l'islam te met en garde quand tu portes il faut t'arranger kana to maa ye bɔ a kalama dɛ mais ele yɛrɛ tɛ danna o ma baya min b'i le bolo n'i le bɛ taama muso dɔw yɛrɛ bɛ min nata min ka di muso dɔw ye a ye baya don mɔgɔ y'a ka baya mankan mɛn o le yɛrɛ ka d'ale yɛrɛ ye o le ye sunguriya y'ale ɲɛnɛ n balimamuso n'i b'a dɔn k'a fɔ k'i kɛni bɛ ka fitina le cori n'i b'a dɔn k'a fɔ k'i kɛni bɛ ka baara jugu de kɛ i k'i ka baya don i y'a don sutura le la baya n'i b'a dɔn k'a fɔ ni ne bɛ taama a mankan bɛ bɔ y'i cɛ janya ka bɔ bayaw la a kɛla senata ye wa a kɛla min bɛ don cɛ ma wa a kɛla min bɛ don bolo la wa fɛn fɛn bɛna to cɛw bɛ ɲabɔ ka nata i fɛ i jija i ka diina ma fɛn dɔw haramuya dɛ mais fɛn nin labaara cogo dɔ bɛ yen n'i y'a kɛ o ɲama i yɛrɛ b'a haramuya i yɛrɛ kuma Allah Ta'ala ko wala yadribna bi arjulihinna ko ni a bɛ aw sen na aw kana aw sen ta ka a gbasi dugukolo kɔ kan liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna pour ne pas que l'on y ait aw kɛni bɛ k'aw ka masiri min dogo Allah même t'invite quand tu t'habilles quand tu portes ce genre de trucs Allah Ta'ala b'a f'i ye o i kana to maa ye bɔ a kalama dɛ merci beaucoup mankan min bɛ bɔ la nin ça peut séduire cɛ dɔw bɛ yen fɛn sugu ni mankan yɛrɛ tɛ bɛn olu ma adamadenw tɛ kelen ye aw kana na fɛn dɔw don fɛn minnu ma kɛ aw ma haramu ye mais aw kana ladon bonda kɔnɔ bonda min ni a haramuya la donc an y'a dɔn k'a fɔ ko silamɛya ka ne ɲinan fɛ o ye mankan ye anw yɛrɛ ka waati min na mankan foyi ta mankan yɛrɛ ko tɛ silamɛmusow bɛ nin don o tɛ dan doli ma dɛ olu kɛni bɛ ka fani min don n'a bɛ fɔ a ma ko sutara sutara b'olu la o bɛ kan ka taama sɛni b'o sen na mɔgɔw ɲɛ bɛ sɛni ye la n balimamuso a fɔra k'i bɛ se ka fɛn min don a ye dogo a ye sutara n'i ni cɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ n'a diyali ye i ye mikoro fila ta k'a sigi ka mankan bɔ i ka baya mankan bɔ ki sɛni min b'i sen na mankan bɔ i cɛ tolo ye don a la baasi foyi t'a la mais i kana to mɔgɔ gbɛrɛ tolo ye don a la dɛ maa minnu t'i zulma haramu ye n'o tɛ n'olu tolo banna dola la o fɛnw doli bɛ k'i ma haramu ye parce que i kɛni bɛ ka fitina le cori i kɛni bɛ ka maaw le sama ka na nin de ye Ala Ta'ala kumakan ye alikuranɛ kɔnɔ donc ni kuma bɛ fɔ an balakaw n y'a fɔ sisan baasi foyi t'a la n'i bɛ se a siyɛni sanna wa a saninama le wa a ɔrilama le wa sani ye muso masiri ye e bɛna siyɛni min don i sen na n'i cɛ ko e ko a saninama le ka di ale i sen na i y'a saninama ɲumanw san o le ka di i cɛ ye k'a don i cɛ ɲɛkɔrɔ k'i cɛ ma bɛrɛbɛrɛ n'a ye k'i cɛ sama ka n'a ma parce que n'a y'a y'i sen na a bɛ sa wa alhamdulillah mais a ma fɔ k'i y'a don wali cɛ gbɛrɛw y'a ye dɛ wali cɛ tulo gbɛrɛw ye don a mankan na dɛ o ma ɲini i fɛ dɛ est ce qu'il yɛrɛ bɛ diɲɛ ko n'i ye baya don ko wali cɛ gbɛrɛ ye baya ye wa i tɛ diɲɛ o ma dɛ i kɛni bɛ ka baya sutara cogo min wali bɛ tolo ka n'a ye kuma tɛ ko k'a ye min fana dotɔ i sen na wali cɛ gbɛrɛ ka n'a ye o kulo kana don a mankan na a ye dan i furucɛ dama ma silamɛya y'o de f'i ye donc alhamdulillah fɛn min don a ka di cɛ caman ye o musow sen na baasi foyi t'a la fɛn min don a bɛ cɛ caman sama ka na
Surtout les hommes qui sont galants. Ils veulent voir toujours la femme au top. Ils veulent que la femme s'habille bien. Ils veulent que la femme porte toujours des petits trucs. C'est tout à fait normal. Donc, tant que ton mari apprécie, ton mari aime, il n'y a pas de problème. Tu peux te choisir en or comme en argent blanc, comme en colis, tu portes. Akela ika kulola fenyewa, akela ika sheni yewa, akela baya yewa, akela semasiri yewa. Muso bese ni mbedo la furuche nyakoro. Alhamdulillah, anka dina manishi haramuya. Parce que anya kuma damna. Ambalaka do tu yeslan damna ko ala. Andiane fendo fanaketo haramuya la masise la. Slamaya manaka fembe haramu. Slamaya be fendo haramuya fen utiliser choko de la. Note aslan ko yere aslu yere la. Bashi foi tala. Ala utala e kangare de da ak dubawe. Minu bado ka fitna chori sokono ka fitna lase chauma. Alhamdulillah rabbil alamin. Donc je m'adresse maintenant à mes frères. On vient de te dire que l'islam autorise. Tu sais très bien que les femmes aiment beaucoup ça. Et il y a des hommes aussi qui machallah, ils aiment les petites choses là. Mon frère, sois un homme. Les petits cadeaux comme ça là, souvent il faut laisser la chaîne même là, au cou. Ta femme porte trop chaîne. Il faut essayer de changer un peu l'idée, changer un peu ta femme pour que tu fasses sortir la femme. C'est aussi ça la femme. La femme en islam, ta femme en islam, elle doit être une chose et elle doit être quelque chose quand tu la vois net alhamdulillah sawa la. Abe fo de mako musonyuma. Na cheba nyabana la kandro chebe sinka sawa. Donc muso fana au fana sabari ka muso ya valeru dama. Ka musoya sekeronu na plan fana yo lula chaya kadaka chau chama maybe finkuro le kadoye elle yi jija alhamdulillah. Et quelqu'un me pose la question aussi, quel tatouage? Qu'est-ce que l'islam dit concernant tatouage? Jabi obedo tatouage bonda kono jabi e sunnaye musobolo no anyan jija feminu na teto farila na be se bola farila femine na kela fana chedoro ne baye. Alhamdulillah, une femme, il faut être prête. Moi, j'ai dit à nos sœurs, nos mamans, pour qu'on puisse ralentir le divorce là. L'homme, il parle, mais s'il te voit, souvent il peut t'éteindre. C'est ça, on dit aussi la femme. Mais tu es là, c'est même pas ton problème. Lui, là, on est toujours ensemble ici, 10 ans, 20 ans, 30 ans de mariage. C'est pas ça, une femme. La femme, c'est... Mais toi-même, ton mari ne veut même pas te voir. Tu es toujours dans le même accoutrement, tu es toujours dans le même habit. Là. Tu as fini de cuisiner, au lieu de te rendre propre, qui est tout le monde qui a parfum, quand je dis bien parfum, une femme peut se parfumer devant son mari. Muso te se ka parfum ke ayere kan ka bo kenemali. No te ki kasadia. Parfum minu be ki kan. Minu be mi bolola. Minu subhanallah muso ka kanka. Une femme doit avoir plusieurs parfums. Soufetao, minu kasao te gbeleya. Minu dobe ate muradi chema, ate muradi yerema. Muso ka kanka ka parfum blayoro yere créé. Quand on dit la femme, on les seigneur fanaye. Mais elle est ma côté ici là. Parfum tibolo. Seniati ka programme na e kata muso yere ke ko parfum tablo na seti ça ya doye eche parfum ça coûte combien hollandais bibolo basandisou bibolo talon dagbelo bibolo mais parfum yi faritali parfum oye kabakoro tawli parfum obe muya parfum obe muya be chedo na gloli korodoro abe ko ngi yoro mané ye muso kanga kasad manam bla yele toi ton mari là à côté de toi. Il ne sent même pas qu'il est à côté de sa femme. Ça aussi, ce n'est pas normal. Mbalmamso, pour éviter, je dis bien pour éviter, pour avoir une solution, pour freiner le divorce, Muso yolo ka muso ya loyoro, ni ala sona, ibe na chaouye. Eba mna, eba lasigi, ate bo, aba domi ma bolo bona, abese ko bekela. Bon kasa kadi, usuna me bon kono, bon kenime ka nettoyer. Chere ayere ka bokono na dola ka bongono na bola ka ta do bombo na aba donc ka fo muso bi menne bolo tuya na muso bi menne bolo mais ni bolo ken nogola
c'est même pas ton problème. Comment est-ce qu'une femme peut faire 3 mois sans se stresser? Toi aussi. 3 mois sans se stresser. Et tu es toujours avec ton mari. 3 mois aussi, ton mari même il s'en fout de tes cheveux. Il ne touche pas ça, c'est pas son problème. Comment est-ce que l'homme peut faire 3 mois sans toucher la tête de sa femme? Mais comment ton homme aussi peut toucher ta tête? Karo sabale ete kumada. Comment bra nyami ka nyami ka nyami. Ni le yɛrɛ k'i bolo di kunna k'a siɲɛ, bi kun siɲɛ k'a siɲɛ. Aw ye hakɛ to. I bɛ nin de mɛn ko ɲɛmugu bɛ muso kunna. Ɲɛmugu ye nɔgɔ de ye. Salite do. Mun de b'a to a bɛ se muso ma? O de ye nɔgɔ ye. Ni ɲɛmugu dɔ donla muso kunna, sika t'a la, a dɔ bɛ don cɛw kunna dɛ. E bɛ ninnu kumaw caman mɛn farafinna le ko ɲɛmugu bɛ muso kunna. Ne balimamuso. K'i kuma ko jikalama na kosɛbɛ ji walakani ka tila ka tulu ɲumanw don i kun ma k'i kun pɛɲɛ ka ɲa ka taa sigi kundana kɔrɔ k'i kundan ka ɲa k'a kɛ boloɲɛ ni bolokɔ ye ni cɛ donla bon na cɛ bɛɛ m'a damina ne yɛrɛ ma cɛ bɛɛ ni muso kundana ka ɲa cɛ n'a ya malɛ a n'a ya ko bɛɛ ni muso kundani donla lu ma cɛ n'a ya fariya hali n'a m'a fɔ muso ma i kun ɲana mais que toi yɛlɛmani dɔ ye la a bɛ se k'i filɛ ni nɔgɔya filɛli il te regarde avec douceur même s'il est n'a jamani mɛ mais a bɛ se k'i filɛ ni douceur parce qu'il va constater un changement. Ah, ma femme a changé aujourd'hui, est-ce qu'elle m'a kunde da wa ne de ka di cɛw ye a bɛ nin ne fɛ i ka ko la mais ele yɛrɛ ni Alahu Taala cɛ ele mako tɛ kundana ko ne ni n cɛ bi m'an bila ɲɔgɔn kan sa san 10 furu le e tɛ san 20 furu i miiriya b'o la. Imiria bola o le kosɔn n'a fana don la bon na a yɛrɛ tɛ girin i kɔ a tɛ nata i kɔ a tɛ perese i kɔ a b'a ka ko bɛɛ kɛ mun na komi m'a to ale bɛ na muso ma a muso lɔgɔ b'a minɛ a bɛ girin ka muso ma ko foyi t'o la vraiment mais n'a fɔla ko kungoya dɔ bɛ yen furusiri dɔ bɛ yen kɔɲɔya dɔ bɛ yen i b'olu le ko bɛ taa salon na muso dɔw yɛrɛ le bɛ yen bibi na u b'olu le déplacer ko ka na so kɔnɔ ka n'a labɛn kosɛbɛ k'a ɲɛda maquiller k'a ɲɛda sama ni k'a ye o lon i b'i kali k'a fɔ ko muso nin bɔra usine na le kura ye parce que kungoya dɔ b'a bolo a cɛ yɛrɛ bɛ se bɛnna n'a muso ye sila k'a bɛ fili a ma mun na parce que labɛnni tɛ kɛla cɛ ɲɛkɔrɔ labɛnni bɛ kɛla duniya le ɲɛkɔrɔ duniya y'a ye k'a sɔrɔ cɛ min n'a yeli ka kan cɛ muso ka basan dɔ bɛ yen kabini basan nin karala cɛ bɛ baarakɛyɔrɔ la ale bɛ cɛ wele le ko n bɛ taa n ka kɔɲɔkɛyɔrɔ la fani min dɔ to a bolo a furucɛ min ka kan k'a ka fani ye k'a apprécier ale mako foyi t'o la duniya ni kɛnɛmala le ɲɛ bɛ la fani kan fɔlɔ k'a ka basan apprécier ne terimuso i don ka basan ni ɲana ne terimuso i don ka sani ni ɲana ne terimuso i don ka sumani ni cɛ kaɲi wallahi i ka diina ko k'i cɛ le ka kan ka kɛ maa fɔlɔ ye maa min ka kan ka nin apprécier mais he a fɔli ka gɛlɛn ne n'o tɛ an n'an kɔmuso tuɲa na o b'o yɛrɛ labɛn kɔɲɔw le la o b'o yɛrɛ parier furusiriw le la surtout ni min kɛla denba ye ah non ni min kɛla denba ye o fana maquillage bɛ a ta danna le o jalasiri o fana m'a danna le a bɛ jalasiri sugu kɛ kabini ala yɛrɛ y'ale dan a ma jalasiri sugu min kɛ maa min bɛna ka na jala nin siri o tigi fana natɔ le spécial moi je dis à ces femmes là que c'est pas normal muso min ko a yɛrɛ ma ko muso ele tɛ se jalasiri la an bɛ internet tile min na bi fɛn bɛɛ la kafoni c'est possible k'i sigi ka ɲɛ i ka kan k'i yɛrɛ labɛn i cɛ ɲɛkɔrɔ cogo min i bɛ se k'o recherche kɛ comment tu dois t'habiller i bɛ se k'o recherche kɛ hali k'i sigi bi k'i ka wusula na bɛɛ cogo yɛrɛ kɛ bi maa yɛrɛ t'a f'i ɲɛna i yɛrɛ bɛ se a bɛɛ kɛ la mais quand tu tombes sur une femme qui est paresseuse quand tu tombes sur une femme qui n'est pas propre quand tu tombes sur une femme qui se laisse comme ça mais l'homme aussi il sera dégoûté de toi. C'est une réalité. Il sera dégoûté de toi. Il est marié, mais il n'a pas de femme à la maison. Il est marié, mais sa femme ne fait pas son affaire. Il est marié, mais lui quand même, il apprécie les autres femmes. Mais lui, sa femme même, il y a des hommes aujourd'hui. Ils ont honte de présenter leur femme. Tchadoube Dougukolo Koka. O muso yere ka présenter
o tɛ se mun na parce que n bɛna nin présenter jɔn na a mako t'a yɛrɛ la a ye den 2 den 3 den 4 sɔrɔ a banna a yɛrɛ la ni yɛrɛ nana sɔrɔ lu kɔnɔ waati dɔ la cɛ tericɛw le bɛ nana ni i nɔ ye bori ka dogo k'an yɛrɛ sutara dɔɔni o t'a la cɛ tericɛw bɛ na don a kan k'a to a ka débarder ala subhanallah k'a to a ka débarder o la ele fari min ni cɛ dɔrɔn pe ka kan k'a ye visiteurs le bɛ doli kan ten k'i fari mafilɛ c'est à dire diɲɛ jumɛn bɛ fari la kɔ tuguni cɛw bɛ nata muso fari min kɔ wallahi ni dɔw yɛrɛ dola salon o bɛ gêner karamɔgɔ ni muso bɛ ɲami mani ni c'est pas présentable ale ɲɛna k'a fɔ k'a bɛ so le a ɲɛna k'a fɔ k'a bɛ farafinna le parce que ye i bɛ muso le ye a bɛ kan ka sin di den ma a bɛ sin k'a sin na bɔ jama la k'a di den ma bɛɛ la ka fɔ ni ɲami muso disi la c'est pas son problème ne balimamuso i fana tɛ kow ma filɛ non n ye denbatigi le me kan ka sin de di den ma ele ni Alahu Taala cɛ ele n'i sigi jama la ka sin di den ma mɔgɔw ɲamile la cɛw ɲamile la ele ni Alahu Taala cɛ cɛ jumɛn yɛrɛ bɛ ɲabɔ ile fɛ cɛw yɛrɛ bɛ ɲigile la le ni cɛw ka muso sugu nin ye cɛw bɛ miiriya kelen min bila u kunna cette femme là elle n'est pas du tout propre cette femme là n'est pas du tout propre a bɛ sigi yɔrɔ yɔrɔ a bɛ sin di den ma i tɛ gbɛrɛ yɔrɔ dɔw la k'i yɛrɛ sutura silamɛya ko muso minnu suturani bɛ silamɛya ko ni seliji ta ka muso sɔrɔ ka sɔrɔ a bɛ yɔrɔ dɔ la walicɛw kɛlen bɛ k'a lamini seli waati sela a kan ka seliji ta a tɛ se ka jala bɔ a kun na a tɛ se ka jala bɔ a kun na parce que n'a ka jala bɔ a kun na mɔgɔw bɛ n'a kun ye walama a tɛ se ka fani na yɛlɛ ka bɔ a bolo kan n'a ye fani na yɛlɛ ka bɔ a bolo kan mɔgɔw bɛ n'a bolo ye silamɛya bɛ a ɲini muso fɛ a ye jala to a kun na a ye hijabu to a kun na parce que a tɛ se a ka hijabu bɔla ɲasi ma selijiyɔrɔ tɔɔrɔ tɛ yen muso tɛ se dola yɔrɔ dɔ la k'a seliji ta fo mɔgɔw le kɛtɔ a ye la possibilité foyi t'a bolo sariya ko k'a ye hijabu to a kun na k'a kun ma susa ten dɔrɔn a ye hijabu to a bolo kan k'a bolo ma susa mun na wali cɛ gbɛrɛ ka n'a ye wali cɛ gbɛrɛ kɛ n'i kun ye seliji n'a ka selijiya i tɛ se a bɔla ɲasi ma fo cɛw y'i kun ne ye i tɛ se fani na yɛlɛli bolo ma cogo si fo cɛw y'i bolo ye anu cɛw baasi t'a la dɛ anw bolo bɛ yɛrɛ baasi t'o la olu tɛ kojugu ye a kana fɔ sisan ko non ko munna musow bolo bɛ sutara cɛw anw ye cɛw le baasi foyi t'a la donc pour ne pas que muso bolo nin ye bɔ kɛnɛ ma wali cɛw y'a ye sariya ko a ma k'a ye fani to a bolo ma ka ji k'a kan kuma namɛ dɛ m'a fɔ n ko ni muso bɛ seliji ta la n k'a ye fani to a bolo ma dɛ walama n k'a ye langana to a kun na dɛ n ko ni muso k'a yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ dɔ la a kɛla jama yɔrɔ dɔ ye muso bɛ fɛ ka seliji ta mɛ n'a bɛna seliji ta n'a ka jala bɔ a kun na mɔgɔw kɛ tɔ a kun ye la walama n'a ka fani na yɛlɛ ka bɔ a bolo kan mɔgɔw kɛ tɔ a bolo ye la ale de ka kan k'o bɛɛ sutara le possibilité foyi tɛ yen a tɛ se dogola yɔrɔ dɔ la elle peut pas se mettre à l'aise k'a ka seliji ta fo mɔgɔw ɲɛ bɛ l'a kan sariya b'a ladaga a ye ji kɛ k'a kunsigi a ka voile ma susa ani k'a bolo ma susa a kana labɔ kɛnɛ ma dɛ muso min bɛ sigi jama la ka sin di den ma olu ta bɛ fɔ di ka sigi jama la dɔrɔn ka sin di den ma cɛ n balimacɛ e ni Alahu Taala cɛ e kɛni bɛ k'i yɛrɛ kɛ ɲama est ce que e cɛ yɛrɛ bɛ nata e kɔ wa ka sɔrɔ Alahu Taala ye nin kɛ ko belebele 3 ye k'a di muso ma a lamɛn kosɛbɛ n'i mi valeur lɔ ne bɛ nin valeur f'i ye muso disi silamɛya ye ko 3 fɔ a fɛ a fɔlɔ fɔlɔ masiri ɲuman le k'a di muso ma k'i ka musoya yira k'i ka musoya danbe d'i ma o kosɔn Alahu Taala ye disi min di musow ma a m'a di cɛw ma donc a bɛ muso ka valeur yira o y'a fɔlɔ ye a filanan muso den bɛ balo a la denw bɛ ba si min a bɛ nafa lase denw ma a sabanan a bɛ nafa lase furucɛ ma fɛn kelen nafa 3 b'a la muso b'a yɛrɛ nafa a la denw b'o yɛrɛ nafa a la cɛ b'a yɛrɛ nafa a la mais n'i le k'o ta k'o kɛ marabatigɛ ye tigɛ ni kɔgɔma ye k'a yira bɛɛ la
e bara i valeur be an balimaw an ka diina bɛ min fɔ musow ye o de ye ten ele y'i jilaja ni yɔrɔnin fana lamɛn min fɔ tu ye sisan o fana ka bon ka tɛmɛ a bɛɛ kan muso i jija ye musoya kalan ka musoya dɔn i jija musoya dɔn f'i cɛ ye kabakoya i ka ko la a yɛrɛ y'a yɛrɛ ma ɲininka ko e yɛrɛ kɛnin bɛ ka bɔ ni ninnu kow ye min a dɔw kɛ taa fɔ la hali n'i ka nin bɛɛ kɛ cɛ mako t'o la o to yen i tɛ s'a kɛcogo la le cɛw ye cɛw de ye ko dɔw bɛ yen cɛ bɛ s'a dɔnna k'a fɔ ko changement b'a la tuma dɔ orgueil b'a la il préfère rester derrière son orgueil mais il sait qu'il y a changement il sait très bien que muso alala a kɛnin bɛ ka muso ye a bara yɛlɛmani dɔ don a ka ko la subhanallah et dɔ ye n wele question dɔ la waati dɔ la bi m'a kɛ 2016 la ko a teri cɛ ale cɛ n'a teri cɛ le bilala ɲɔgɔn na quoi ko kɛlɛ yɛrɛ fɔ ka gbɛlɛ ne ko mun na ko a cɛ teri cɛ le natɔ ka bɔ voyage la o ye hakɛ to dɛ ko ka baya san ka na d'a muso ma ko mun na o bɛ baya san ka na d'a muso ma ale fana donna lu ma ka o le fɔ a muso ye ko non ko a teri cɛ ka min kɛ k'o tɛ ko bɛn tɛ ko ka baya san ka d'a muso ma muso yɛrɛ sigila k'a cɛ yɛrɛ ma filɛ non ele tɛ se ka baya san k'a di ne ma ko sa furu la ye ne ye baya san k'a di muso ma bon o mɔgɔ sugu n'ala ka muso bɛn cɛ sugu fana ma n'i le ma baya san k'a di muso ma e bɛna juru le san k'a d'a ma ou bien e bɛna jurufiyɛ le san k'a d'a ma ele tɛ baya san k'a di muso ma mun na baya ni haramu ne wa ele dɔ bɛ ceinture sanna k'a don i ka jini n'i ka pantalon kan ceinture dɔw yɛrɛ b'o ka di ye n'i y'a don i k'a lɔn fɛn valeur ma don cɛ bɛ se ka fɛn sugu bɛɛ san ka d'a muso ma fɛn fɛn ni muso k'a don n'a bɛ se ka ale cɛ la sawa bon na sariya ka nin bɛɛ ladaga question min posé la ne kun ne ka maɲininkali ye mun ye muso n'a cɛ n'i y'a sɛgɛsɛgɛ cɛ min bɛ muso kun a caman na olu dɔw bɛ to o mɔcɛw o ka village o ka laadaw de kɔ parce que ni cɛ tolo a ka laada kɔ anw ka village la nin ye laadaw ye ah non ni nin ye laada ko de ye muso bɛ tɔɔrɔ parce que muso yɛrɛ labɛn cɛ min bɛ laadaya ko bonda kɔnɔ k'a fɔ a muso ma ma chérie tu es très bien habillée ma chérie machallah tu es la plus belle ma chérie non quand je te vois j'ai du mal même à manger. C'est ça aussi, on dit un homme. C'est comme ça ton prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il appréciait ses femmes. Souvent, on oublie un peu l'orgueil. Souvent, l'orgueil, là même, ça n'a même pas de sens. Parce qu'à partir du moment que tu partages le même lit avec ta femme, et pourquoi ne pas apprécier ta femme? Pourquoi ne pas dire des mots doux à ta femme? Toujours les mots qui sont... C'est-à-dire qu'il y a kassoroni soukola, et bien, donc souvent, il faut qu'on rompe avec ce système-là. Parce que pourquoi? Il y a assez de divorces. Pour ne pas que souvent, on se voit dans ces erreurs-là. Il faut améliorer le mariage. Il faut donner à ton mariage les choses, alhamdoulilah, qui peuvent rendre solide un mariage. C'est les petits secrets comme ça. Apprécie ta femme. La femme aussi doit être au top. Elle doit faire toujours des changements. Une femme, ni farana yarete, ni polokoloya yarete. La femme, chaque 2 à 3 mois, la femme a besoin de petits trucs pour son foyer, pour son mari. Ni polokoloya te, ni farana yate. Une femme doit changer toujours. Les hommes, surtout les hommes. Tchao, nye tchale mado, ame Allah ta'ala dali, ka tchao ke mawye, minu bo muso apprécier, minu bo muso ka baranyuma don. Muso be effort minu ke ka ayere la chenya ka ayere masiri ala ma tola cɛw bɛɛ y'a lɔ i muso félicité baara min bɛ kɛla bolo fɛn min yɛrɛ bɛ n'a ka don i sawani mɛ pourquoi quelqu'un qui est heureux tu veux pas exprimer ta joie peut-être tu vas te dire que c'est faiblesse do ah si tu dis ça à la femme a bɛna a kunkɔrɔta i kan c'est pas du tout bien ala ma a faamuyali ko ɲuman di la an bɛɛ la ka fɔ ni ma donc aujourd'hui le thème aujourd'hui est-ce que la femme a bɛ se ka fɛn dɔ don a sen na
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Est-ce que muso bɛ se ka fɛn dɔ don a sen na bi thème min tun bɛ an bolo sariya la baasi foyi t'a la a b'a k'a cɛ ɲɛkɔrɔ n'a fana y'a don a y'a jija a mankan kana bɔ mɔgɔw tulo kana don a la a cɛ dɔrɔn y'a ye a y'a yɛrɛ labɛn a cɛ ɲɛkɔrɔ an bɛ Alahu Taala dali ka nin faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ ma Ala m'o kɛ la ka furuw diya ka musow n'u cɛw bɛn a la sitana k'a mabɔ furu bɛɛ la ka furukɛlaw bɛn kelen ma fɛn fɛn bɛ kɛ sababu ye ka furuw diya k'o miiriya ɲuman di musow ma fɛn fɛn bɛ kɛ sababu ye ka furu sabati k'o miiriya ɲuman di cɛw ma ka cɛw kɛ furu la batobaga ye Alahu Taala kosɔn Ala m'o kɛ la k'o kɛ hinabaga ye o ka furuw kɔnɔ musow la Ala m'o kɛ la أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. We are together. السلام عليكم ورحمة الله.